समस्त पिलामानकु संस्कृत कालांशକୁ स्वागतम। आज आमे नीतिबाणीर प्रश्नावली गुड़िक आलोचना करनबा। मूढ़ाहा केन लघुतां जानती, अर्थात मूर्ख व्यक्ति माने किपरि निजर सम्मान हराई थांती बा व्यक्तित्वहीन होई थांती। बिना कार्य जो माने अन्य घर को जाती से माने मूर्ख अटंती। कृष्ण पक्षरे चंद्र जेपरि क्षय होई शेषरे लीन होई थाए, सेहीपरि सेही व्यक्तिर व्यक्तित्व धीरे धीरे ह्रास पाई शेषरे व्यक्तित्वहीन होई थाए। ख के नमंती के च न नमंती, केउ माने नम्रता आचरण करि थांती ओ केउ माने करंती नाही। वृक्षटीए फलभरा होई नई जाए, गुणीजन निजर गुण गौरवरु विनम्र होई थाए, परंतु शुष्क वृक्ष और मूर्ख माने केबे हेले नई जाती नहीं, अर्थात नम्रता आचरण प्रकाश करती नहीं। सनातन धर्म कह, निज जीवनर सनातन धर्म कौन? निज जीवनर शेष समय आसी उपस्थित हेले मध्य अकरणीय कार्य अर्थात अकार्य करबा उचित नुहे। एभली समय रे निजर करणीय बा जोटा करबा योग्य कार्य त्याकु मध्य त्याग करबा उचित नुहे। यह ही आमर सनातन धर्म अटे। केसांग बलम किम, केउ मानकर बल कौन? दुर्बल लोकर बल राजा, पिला मानकर बल क्रंदन, मूर्खर बल चुप रहिबा, स्त्री लोक मानकर बल सेवा करिबा, गुणी और ज्ञानी लोकर बल क्षमा प्रदान करिबा। कथं दुर्जन परिहर्तव्य, केवली दुर्जन व्यक्ति को बा केवली दुर्जन व्यक्ति भयंकर होई थांती। दुष्ट लोक जेते विद्या द्वारा सुशोभित हेले मध्य ताकु परित्याग करबा उचित। साप मूल्यहीन मणि धारण करथिले मध्य से भयंकर होई थाए। च मनसा चिंतित कर्म कथं वचसा न प्रकाशयत, मनरे चिंता करिथिबा बा भाबिथिबा कार्य को किपरि काहींकि अन्य मानको आगरे बा वचन रे प्रकाश करबा उचित नुहे। मनरे भाबिथिबा कार्य को वाक्य रे प्रकाश करबा उचित नुहे। अन्य लोकर दृष्टि कार्य ऊपर पड़िले हुए तो कार्य सफल होई न पारे। के किम इच्छन्ति, केउ माने कौन इच्छा करंती? माछी माने व्रण बा घा पचासड़ा बा क्षत स्थान रे बसिबाकू इच्छा करंती। राजा माने धन इच्छा करंती, नीच लोक कली इच्छा करती एवं साधु सन्त लोक माने सबुबले समाज रे शांति इच्छा करती। कदा किंग पीबेत, केतेबेले कौन पीवा उचित? दिन शेष अर्थात संध्या समय रे दुग्ध पीवा उचित, राति शेष पानी पीवा उचित, खाइबा परे घोल दही पीवा उचित। एभली करुथिबा व्यक्तिर वैद्य बा डाक्टर आवश्यक हुअंती नाही, अर्थात से सबुबले सुस्थ रुहंती। महात्मा महात्मा ना दुरात्मा ना, महात्मा ना कहले महापुरुष माने, दुरात्मा ना कहले दुष्ट लोक माने। च मध्य कह भेद, ए दु जनक मध्य भेद कौन? महापुरुष मानकर मनरे जहा वचन रे ताहा ओ कार्य रे ही ताहा प्रकाश पाई थाए बा कार्य रे प्रकाश करी देखाई थांती। किंतु दुर्जन मानकर मनरे गोटे कथा, कथारे आउ गोटे कथा एवं कार्य भिन्न अन्य एक कथा कौन करती? प्रतिफलित करती। कथं क्षुद्र अपि निहिता शक्ति संभावना महीयसी, किपरि क्षुद्र रे महान हेबार बा महीयसी हबार संभावना लुकायित होइकी रही थाए। क्षुद्र हेले मध्य सेथिरे थिबा शक्ति संभावना श्रेष्ठ होई थाए, कारण मंजी छोट हेले मध्य ता मध्य विराट बरगछर सृष्टि होई थाए। सुतरां संसार रे काहाकू हेय ज्ञान करिबा उचित नुहे। सर्वविद्यानां कह क्रमः, सबु विद्यार कौन क्रम अटे? बिंदु बिंदु होई जल पड़िबा द्वारा क्रम रे माठियाटी पूर्ण होई थाए। एही भली क्रम रे ही समस्त विद्या मानकर सिद्धि होई थाए बा एथिरे पूर्णता आसी थाए। टिके टिके धन संचय करी लोक धनी होई थाए, टिके टिके ज्ञान आहरण करी ज्ञानी होई थाए,
ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ପାଲଟି ଯାଏ। ପରୋପକାରାୟ କେ କିମ୍ କୁର୍ବନ୍ତି। ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ କେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଧାରଣ କରେ। ନଈମାନେ ପର ଉପକାର ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଗାଈମାନେ ପର ଉପକାର ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ କରନ୍ତି। ପରୋପକାର ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଲୋକଃ କୈଃ ଗ୍ରଥିତ। ଲୋକମାନେ କେଉଁଥିରେ ବନ୍ଧା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। କେଷାଂ ଉପଦେଶଃ ପ୍ରକୋପାୟ ଭବତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ରାଗନ୍ତି। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୁଜଙ୍ଗାନାଂ ପୟଃ ପାନ କେବଳଂ କିଂ ଭବତି। ଭୁଜଙ୍ଗାନାଂ ଏଠି ଭୁଜଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସାପମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀରପାନ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ନାରିକେଳ ସମାକାରାଃ କେ ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ। ସାଧୁମାନେ ନଡ଼ିଆ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ପରୋପକାରାୟ ବୃକ୍ଷାଃ କିଂ କୁର୍ବନ୍ତି। ପରର ବା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ବୃକ୍ଷମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ନଦ୍ୟଃ ପରୋପକାରାୟ କିଂ କୁର୍ବନ୍ତି। ନଈମାନେ ପରର ବା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ନଈମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଦଂ ଶରୀରଂ କିମರ್ಥମ୍। ଏହି ଶରୀର କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି? ଏହି ଶରୀର ପରର ବା ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ରହିଛି। କୀଦୃଶାଃ ବୃକ୍ଷାଃ ନମନ୍ତି। କେଉଁ ଭଳିଆ ବୃକ୍ଷମାନେ ନଇଁଯାଆନ୍ତି? ଫଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ନଇଁଯାଆନ୍ତି। ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗେନଃ କ ସଜନାୟତେ। ସଜ୍ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସଜ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ସଜ୍ଜନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗେନ ସାଧୁସନ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଲେ କେଉଁମାନେ କ'ଣ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜା କସ୍ୟ ବଳମ୍। ରାଜା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଳ ଅଟେ। ମୂର୍ଖସ୍ୟ ବଳମ୍ କିମ୍। ମୂର୍ଖର ବଳ ସବୁବେଳେ ମୌନ ରହିବା ବା ଚୁପ୍ ରହିବା। ବାଳାନାଂ ବଳମ୍ କିମ୍। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଳ କାନ୍ଦିବା। କହ ପରମଃ ଧର୍ମ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଅହିଂସା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଅଟେ। ପରମ ସତ୍ୟ କିମ୍। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଅହିଂସା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମନସା ଚିନ୍ତିତଂ କର୍ମ କେନ ନ ପ୍ରକାଶ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଥାରେ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ? ମନରେ ଚିନ୍ତିତ କର୍ମ କେନ ନ ପ୍ରକାଶ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମନରେ ଯାହା ରଖିଥିବ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ସେଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସହସ୍ର ବିହାୟଂ କିମ୍ ଆଚରେତ୍। ସହସ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 1000 କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? 1000 କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଯଥା ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। କୋଟିଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କଂ ଭଜେତ୍। ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ହରିଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୋଜନାନ୍ତେ କିଂ ପିବେତ୍। ଭୋଜନ ଶେଷରେ ଭୋଜନାନ୍ତେ କ'ଣ ପିଇବା ଉଚିତ? ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘୋଳ ଦହି ପିଇବା ଉଚିତ। 3 ନମ୍ବର, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କୁରୁତ। ନାସ୍ତି ନ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି। ବ୍ରଣମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ବ୍ରଣମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛନ୍ତି। ଦମ ଅସ୍ତେୟମ୍ ଦମଃ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତେୟମ୍। ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ନାର୍ଯ୍ୟଃ ଯୁକ୍ତ ତୁ। ସ୍ୱୟମେବ ସ୍ୱୟଂ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ଚାସ୍ତି च ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ଚାସ୍ତି। ସିଦ୍ଧି ନଃ ସିଦ୍ଧିଃ ଯୁକ୍ତ ନ। ସ୍ନାନମ୍ ଆଚରେତ୍ ସ୍ନାନମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଚରେତ୍। ମନସ୍ତାପମ୍ ମନଃ ଯୁକ୍ତ ତାପମ୍। ସନ୍ଧିଂ କୁରୁତ। ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଭାବନା ସମ୍ଭାବନା। ମନସି ଯୁକ୍ତ ଏକମ୍ ମନସ୍ୟେକମ୍। ବଚସି ଯୁକ୍ତ ଏକମ୍ ବଚସ୍ୟେକମ୍। କ୍ଷୁଦ୍ରେ ଯୁକ୍ତ अपि କ୍ଷୁଦ୍ର अपि।
अल्पानाम युक्त अपि अल्पानामपि न एव नैव गतः युक्त अपि गतो अपि बालः युक्त न बालो न दृश्यन्ते युक्त अपि दृश्यन्ते अपि बहिः युक्त एव बहिरेव। 5 नंबर वाक्यानि रचयत वाक्य गठन कर वाक्य रचना करने अपि अपि माने मध्य सो अपि तत्र गमिष्यति यथा अर्थात जेपरी स यथा कथयति त्वं तथा कुरु एव माने ही त्वमेव मम बंधु च माने एवं बा ओ अर्थरे प्रयोग होता है त्वं पत्रं पुष्पं च आनय तथा सेपरी स यथा करति अहं तथा करिष्यामि कर्तव्यं करिबा उचित देशस्य रक्षणम् अस्माकं कर्तव्यं परम परे भोजनात् परं हस्तं प्रक्षालय जतः अर्थात जेणु बा जेहेतु जतो धर्मः ततो बलम् त्यक्त्वा अर्थात त्याग करिबा छाड़ी सतं त्यक्त्वा भोक्तव्यम् शुद्धम उत्तरम निरूपयत शुद्ध उत्तर लेखिबा 6 नंबर क के नारिकेल समाकाराः दृश्यन्ते नारिकेल परि केउमाने देखा जाते दुर्जनाः गुरुजनाः सज्जनाः जनाः सज्जनाः 6 नंबर ख के न नमन्ति केउमाने नम्रता आचरण करन्ति नाही वृक्षाः पुष्पवृक्षाः गुणिनः शुष्कवृक्षाः न नमन्ति मक्षिकाः किम् इच्छन्ति मक्षिका माने माछी माने कौन इच्छा करन्ति धनम पुष्परम पुष्परसम व्रणम कलहम व्रणम घ कियत् विहाय दातव्यम केते काम छाड़ी त्याग करी दान करवा उचित कोटिम लक्षम सहस्रम शतम लक्षम अर्थात लक्षे काम छाड़ी दान करवा उचित कदा कि कौन दुग्धम पीबे केते बेले क्षीर पीवा उचित निशान्ते भोजनान्ते दिनान्ते शयनान्ते दिनान्ते बा दिनर शेष भाग रे क्षीर पीवा उचित 7 नंबर शून्य स्थानानि पूरयत कोष्टकात कोठरी मध्यरु शब्द गुड़िक नहीं शून्य स्थान पूरण करिया पार्थिवाः डैश इच्छन्ति पार्थिवाः धनम इच्छन्ति डैश कलह नास्ति कौन कले कलह हेब नाही मौनी नह मौनता आचरण कले कलह हेब नाही 7 नंबर ग किंग डैश प्रयोजन कौन वैद्यन वैद्यर प्रयोजन डैश गुणवत्ता बलम गुणवान लोक मानकर बल होची क्षमा प्रदान करिया परोपकाराय बहंती डैश परर उपकार पाए नदी माने प्रवाहित हुअंती पिला माने यदि वीडियोटी भल भाव में बुझी पारिथिबे ताहले चैनल को गोटे सब्सक्राइब एवं लाइक कर देबे।